حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे हम में से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश ना आ जाती, यानी पेशाब, पखाना या नींद वग़ैरह। सही बुखारी हदीस नंबर 214।